अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच। सब तो पहले तो सारे दोस्तों को साल 2025 मुबारक होवे। नवे साल दे विच आ गए हैं ते अल्लाह पाक को दुआ करने हैं कि ये साल अच्छा गुजरे सादा ते अच्छियां अच्छियां खबरां साको मिलन। दुख तकलीफ़ां को हर मुसलमान को अल्लाह पाक महफूज रखे। सब तो पहले तो दुआ है। वैसे तो सादा पहला साल जड़ा है यकम मुहर्रम को शुरू थींदा दोस्तों, इस्लामी साल। ये तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन हैं ते उन्हां दा बनाया हुआ कैलेंडर है। मजबूरी है इस कैलेंडर के नाल ही चलना है। सारा सर्कल जड़ा है इसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाल चलता पिया तो साकू चलना पोसी। तो दोस्तों अज मैं बहुत खुश हाँ, बहुत खुश हाँ। पहले तो मैं थोड़ा अपनी खुशी शेयर करना चाह। खुश मैं इस वजह को ला कि थोक पता एक दोस्त सादा एक नादान भिरा मेरी वीडियो चाह के टिकटॉक के उत्ते लैंदा है। अज उस वादा किया है कि अज तो बाद टिकटॉक अकाउंट के उत्ते उस आखे मैं वीडियो को ना लै सा। सब तो पहले तो उसकी मेहरबानी है, उसका शुक्रिया है। मैं उसको सलाम करेना, उनकी अजमत को सलाम करेना कि माशाअल्लाह असा एक गुजारिश की थी, एक रिक्वेस्ट की थी उस भाई को। उस सारी गुजारिश मनी है चा ते उस वादा किया कि आज तो बाद टिकटॉक के उत्ते वीडियो मैं न लै सा। मैं उसका बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ। इंशाअल्लाह जिमें दोस्तों नाल अगे मुहब्बत वंडने हैं वत भी इवें इंशाअल्लाह दोस्तों के नाल मुहब्बत वंडेंदे रहसूं दोस्तों। ते अज मैं सोचा ये है कि नवा साल है ते नवे साल दे विच मैं ऐसी वीडियो बनावां दोस्तों के नाल शेयर करां कि जिहड़ी खिलण वाली होवे, खुशी वाली होवे। पूरा साल अगला जिहड़ा है जिहड़ी वीडियोस बनाते रहे थोड़े सामने है। ते अज मैं एक नवा साल है ते इहदी इब्तदा जिहड़ी है ना असां वो एक खुशी की वीडियो कॉल से अच्छी वीडियो कॉल गप वाली वीडियो कॉल मैं आके शुरू करूँ। ते अज मैं दोस्तों नाल एक गप वाली वीडियो शेयर करांदा पिया दोस्तों, गौर नाल सुनाए। मैं इसको बड़ा इंजॉय किया है, बड़ा इंजॉय किया है। उम्मीद है कि तुसां भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करे सो ते बड़ा मज़ा सी थाकू जी दोस्तों। कहानी है एक बंदा आई मिरासी आई ते थोक पता जड़ा है अजकल जड़े दौर चलते पैन गुरबत का दौर है, महंगाई का दौर है। ते वो गरीब भी बड़ा परेशान आई कि घर दे खावन पीवन की हाई कोशिश होना। उसकी बीवी को आदि आई भी वन जनाना कि थी कोई मेहनत मजदूरी कर कुछ कमा के घेना जो खाऊं बुकुल मरदे हैं। उस आखा मैं जनाना वहना वो घरों बहर निकले भी हूँ कोई बंदा ताड़ा, कोई जमींदार ताड़ा, कोई इहो जिहा बंदा जेड़ा मेरी हेल्प करे, कुछ मेरी इमदाद करे चा। यूं ही बहर निकले घर तो सामने गली दे विच उसको जड़ा पहला बंदा नजर आया ना वो मौलवी साहब भाई अपनी मस्जिद का इमाम आई। उसको गया अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मौलवी साहब आखो वालेकुम अस्सलाम। उस आके मौलवी साहब बुकुल मरदा मेरे घर तक खावन की भी कोशिश कोनी, मेहरबानी करो ते कुछ मेरी इमदाद करो। मौलवी साहब आके इमदाद तो तेरी मैं करा हाँ चा, गल ये कि तेरे ते लगता नहीं, ते को ये शी देऊ ना सा तेरे ते नहीं लगती, तू बेचिंत थी। वो आके यार ये तो पहला पहला बंदा ही हो आई जे को मैं सवाल मारे पहले टप्पे रेत निकले अग्गा मैं नल के सी घर वाला है। हूँ सोचे भी यार मैं नल के बनी है, मैं उन्हीं नल के करा। सोच के एक प्लानिंग बनाई थी। बीवी को आकर सकी मैं भी मैं थी ना मैं बीमार कुड़ी मुचीदा ते तू रो पिट मेरा घर वाला नहीं बचदा, रो पिट
وہ منجے تے سم گئے چادر اتنے گھتیے ان کی بیوی تے آ لگی ہے روون سارا محلہ کٹھا تھی گئے ادھر روون کی آواز تے کے گال ہے اس کہ میرا گھر والا سخت بیمار ہے تو ڈاکٹر کو جواب دے چھوڑا ڈاکٹر آ کے یہ بچتا نہیں تو آ کے اچھے ڈاکٹر کو گن ون آ کے سارے گھر تو ٹکر کھاون جو اٹا ہی کونی تو تصا دے ڈاکٹر دور گن ون کہیں پیسے دیتے تے کہیں اٹا دیتا تے کہیں کوئی شے دیتی کہیں کوئی شے دیتی انہوں دی امداد واسطے انہوں ہر شے لوگاں جڑا ہے نا اس کو دے دیتی اس تو بعد دوستو دو دیہاڑے یہ سلسلہ چلتا رہی ہے تیجے دیہاڑے اس اپنی بیوی کو آخیا ایویں ہے بھئی میں ساہ بند کرے سا تے تو روون پٹن شروع کر رہے بھی میرا گھر والا فوت تھی گیا ساری مخلوق کٹھی تھی ویسی کہ وقت اتھا دو گالی یاد رکھیں وہاں کہ وہ کیڑیاں وہاں کہ ایک تا جڑے میں کو دواون لگے نا اس ٹائم آکھیں بھی میری وصیت ہے بھی میں کو دواون لے ایک کو مولی صاحب ہوئے بیا کوئی بندہ نہ ہوئے چھینوں صرف ایک کو مولی صاحب ہوئے غصہ لے لے تے جڑے میں کو قبر دے وچ لہاون لگے اسے لے بے سارے لوگ 40 قدم پیچھے ہٹ ونجن ایک کو مولی صاحب قبر دے وچ کھڑو کے تے سورت یاسین پڑھے اس وقت ٹھیک ہے منہ تے کپڑا گھاتا چاہ وہ جڑا منہ بدھی دا کھابی جا کو اسا سڈنے ان دی کھابی بدھی گئی پیراں دے انگوٹھے بدھے گئے تے آ لگی روون چھک چھک کے چیکا ماریاں محلہ کٹھا تھی گئے کے گال ہے اس کہ میرا گھر والا فوت تھی گئے سارا محلہ افسوس کرنے والا بڑا افسوس لگا ہے بھی بڑا دکھ لگا ہے ہوں دواون کی تیاری کرو دواون لگے نا اس کی بیوی آکھے میرے گھر والے دیاں دو نصیحتاں اس کیتیاں ہیں تو مہربانی کر کے اس نے عمل کرا ہے محلے والا پوچھا دس وہاں کہ پہلی نصیحت تو اس کی یہ ہے کہ میں کو غسل کلا ہی کو مولی صاحب دے بیا کوئی بندہ نال نہ ہوئے بے سارے دور ہو میں دوجی نصیحت تو سکتا کو بعد یہ دسینیاں ٹھیک ہے جی انہوں نے میت رکھ دیتی بھی آؤ مولی صاحب غسل دے وہ بھئی ان دی وصیت ہے بیا نال کوئی نہ ہوئے سارے دور ہٹ گئے اس کو ایک حویلی دے بھی جگہ بنا دی تو نے میت رکھ دی تو نے انہوں چار پائیاں وغیرہ تے کھیس وغیرہ لا دی تو نے ان مولی صاحب پہنچ گئے کو غسل لیون واسطے وہ تو جیندہ آئی مویا تو کون آئی وہ کہیں لے مولی صاحب دیکھے تو کہیں لے وہ جناب ایک آنکھ کھول دیں دا ایک آنکھ بند کر لینا ہے کہیں لے جڑا نا انکل ہاتھ دی ہلاون لگ ونے تے کہیں لے پیر دی ہلاون لگ ویندا ہے مولی صاحب ڈرے وہ کہ یار مردہ ہے بندہ تو مر گئی لیکن یہ مردہ زندہ ہے مویا کو نہیں مردہ مت جڑا نا کہیں لے وہ کوئی حرکت کرے کہیں لے کوئی حرکت کرے مولی صاحب ڈرے دیکھے جی میں بالٹی پانی دی ہے یا ٹین پانی ہے وہ یکدم اتنے جڑا نا پانی گھات دیتا ہے پانی گھات کے اس کے بس انہیں غسل آ گئے تو کوئی کفن پواؤ کفن پوا دی تو نے جڑے دفن کرنے لگے تو ان کی بیوی آ کہ دوجی جڑی ہے وصیت وہ یہ ہے کہ بے سارے 40 قدم پیچھے ہٹ ونجن ایک مولی صاحب جڑا نا نال ہوئے تے وہ قبر دے وچ کھڑو کے سورت یاسین پڑھے ٹھیک ہے بھائی مولی صاحب آؤ دیکھن بے سارے 40 قدم پیچھے ہٹ گئے مولی صاحب مڑ قبر دے وچ جڑا نا کھڑوتے سورت یاسین شروع کر رہی تھی تے وہ کہیں لے اپنا جنگ ہلاوے کہیں لے پیر اتنا کرے چاہ کہیں لے انگل اتنا کرے چاہ کہیں لے یہ کرے ہوں مولی صاحب در کول کمبے کھڑوتا بھئی یہ تو قبر دے وچ بندہ جڑا نا میت زندہ تھی گئی کیا کراں وہ ڈٹھا اس نراسی بھی بھئی سورت یاسین مکانا لیے یوں سورت مکائندہ بدائی تے اس مولی صاحب دی باہاں چندہ پہ گیدہ ہے مولی صاحب تا مارین چیخاں ہوں تو جناب دھاڑ گھت رہی تھی جڑے دھاڑ گھتی سی بہرحال مخلوق ہوں مل پئی ہے مولی صاحب ہاتھ چھڑا کے وہی تے پچھو میت تے ہوں اگوں درکے ودن عوام ان دے پچھو مولی صاحب دے پچھو وہ سارے مل گئے وہ ہوں آ کے
قبر دے کول بیٹھی ہے اس تو بعد جیڑا کو راہ تو ٹپے کپن پاتا ہے انہوں نے پیچھو لگ ونجے کہیں کول کوئی شے کھا سکنے کہیں کول کوئی شے کھا سکنے کوئی کھاون پیون دی شے جیڑا گدی ہوتا ہے وہ کھاس کے کھا ونجے عوام تنگ ہوئے یہ قبرستان چون کوئی نہ ونجو جو ان تا مردہ ایک ہے تے ہے جیندا انہاں پولیس والا کو آکھا یار اس دا کو تدارک کرو اس سے گھوڑے دا دور ہوندا ایک تھانے دار قریب آ وڑے گھوڑے سے چڑھ کے اس قلعہ ٹھوکے تے گھوڑا بن کھڑا ہے آپ تے ان قبر دے کول بیٹھے تے وہ یکدم جی میں نکلا قبر چ تے اس تھانے دار صاحب کو کہ نہ ویسے تھانے دار ڈٹھے اس کے مردہ تب آیا میرے سر سے وہ بھج کے گھوڑے تے چڑھا گھوڑے کو اڑی ماری سی گھوڑا بھجے قلعہ پچھو رسے نال جڑا بدھا کھڑو تھا قلعہ پچھو نکلا ہے زمین دے میں قلعہ اس کو پچھو کہیں لے سیری چ لگے تے کہیں لے پچھو چیلی چ لگے تھانے دار آکھا جنا میں کو اج کئی گل نہ آکھ میں بلا انتے نہ آساں وہی مل گیا ہوں وہی قبر ہی تنگ ہے غریب جتنے دہاڑے تھی گئے وہ نمبردار کو عوام ہی گئی ہے تو یہ بھی پہنچ گئی عوام مل گئی نمبردار آکھو کیا ڈرامہ بنائی ودنا یار اس آکھا میں مویا کو نہ میں جینا ہاں ٹھیک ہے میں عوام کو تنگ نہ کرے لیکن ایک گل ہے میری شرط ہے انہوں نے دس انہوں کہ پہلے مولوی صاحب کو یہ پوچھو بھئی میراثی کو لگ دے کہ نہیں لگتا انہوں نے مولوی صاحب کو سدے مولوی صاحب آؤ دیکھنا آئے انہوں نے کہہ میراث صاحب یہ میراثی کو اللہ دا نام دے دو یہ لگ دے کہ نہیں لگتا اس آکھا جی لگ دے میراثی کو ہی پہ بیا کہیں کو لگے نہ لگے لیکن میراثی کو بہت ڈھیر لگتا ہے تے ایک آکھو تے کو ہر شے لگ دی ہے بس تم جان چھوڑ وہاں کہا ہاں بیٹے کو ہر شے لگ دی ہے اگاں تے ہر شے جڑا نا تے کو ملسی تے کو لگ دی ہے تاں جڑا نا ہوں اپنے گھر گیا کفن وغیرہ لائے تے بیٹھے سکون نہ عیاشی کریں دا ہوں تو میں کہا دوستو نواں سال 2025 دوستاں کو ایک اچھی ویڈیو جنہیں نا کھلن والی میں کہا دوستاں دی خدمت جی شیئر کراں تاکہ اگاں سارا اے سال جنہیں میں کھل دے ہس دے گزر ونجے اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ اچھی اچھی ویڈیو بناؤں کوئی غمگین ویڈیو یار تے عبادتاں والی ویڈیو اللہ نہ دکھاوے تے نہ اساں بناؤں یار تے میں کھل دے ہس دے تے انشاءاللہ کل ملسوں ایک نوی ویڈیو دے نال کل تک اپنے گھرا ملک حمید کو اجازت نہ رب سونے دے حوالے حیات باقی تو ملاقات باقی